niya. Kasi open lang. Sabi mo yung number 5, di ba? Salamat lang. Yung number 5. Pakita mo rito sa camera, yung number 5. Ano Oh my gosh, ito. Ano yung number 5? Kalabaw. Patingin, patingin. Ayan o. Ano ba, open board? Titignan nyo lang. Yan. Kalabaw daw. Ano ba to? Ayan na. Ayan na, 3. Gina, you're missing it out. Gina. Tingin mo tama si Apollo. Yun na, buksan mo na. Ayan na, Gina. Yan, ganyan. Ano kasi? May tape? Sirain mo na yun. Ay, naku, latara ka. Tingin ko tama pa rin. Scared, but I don't Dali! Hindi ko na nakita. Balik pa rin. It's... Hindi. It's waragi. It's waragi. Ready pa? Ang galing mo na ulaan niya. Guys. Tama eh, no? Ano? Akala tandaan mo dyan na. Galing. Ha?